Prošlo je 18 časova, a još nisam stigao doručkovati, jer imam kratak rok da odgovorim na ovu sramnu tužbu CIK-a od 12.000, a danas mi ističu i rokovi za tužbu Dodika i 7 dana za žalbu na odluku presudu gospođe Savić Moravec, odbornika koja je izgubila spor sa mnom. I još jedno da kaže, a tu ću uskoro detalja, izgubio je sa mnom spor i profesor Đorđo Vuković. Sud je rekao da ga nisam oklevetao za onaj tekst. Fakultet političkih nauka, izvinite, umora sam, fabrika mržnje, laži i zla. Ali sam ovdje iz jednog razloga, jer dok odgovaram na tužbu Miloradu Dodiku, pogledajte ovaj dokument, došao sam, koji kaže da nije letio vladinim avionom u Italiju. Dakle, došao sam do ugovora u kupoprodaji Cessne 525, registarskih oznaka E7 SMS, Cessna, kao što vidite ovdje piše, evo ga, registarskih oznaka E7 SMS, i kupuje ga Prointer ili Infinity grupa u avgustu, krajem augusta 23. godine. Dakle, tu imate detalje. Avion košta 1.800.000, ali nije bio Prointer u snagu, pa su mu dali pogodnost da se kupuje od remontno-tehničkog zavoda Bratunac, kome ga je prodala navodu vlada Republike Srpske za 1.800.000, i to vidite 15. septembar, pa 15. oktobra, 15. novembar, pa 1. decembar da se plate u 4 rate, vidite na koji račun ide i sve to vidite tu imaju tu detalji. Ugovorne se obavezuju da će ovaj ugovor tretirati kao strogo čuvanu poslovnu tajnu na neodređeno vrijeme. Dakle, ovo je stroga tajna do koje sam ja došao. I Bojan Vujić, predsjednik upravnog odbora, čuveni koji me tuži više puta, ovamo je Marko Mrkajić, ili tako, izvršni direktor tehničko-remontnog centra Bratunac. Dakle, došao sam do strogo čuvane tajne kako bi pobjedio Dodika i na novom sudskom sporu koji mi vodi da nije išao ovim avionom u Rim, a ima podatke da jeste, iako B. Hansa neće nam odgovoriti, danas sam ih zvao, poslao sam dopis u decembru, 2 mjeseca, primorac gospodin Zet Dragana Čovića ne želi da mi odgovori jer misle da će se spasiti, ali u velikoj su zabludi. Ali zašto je ovaj avion i ugovor zanimljiv o kupovini vladinog aviona E7 registarskih oznaka SMS, kome su vlada platila da se ne objavljuje kud i zašto leti, da bi se prikrili tragovi na ovim sajtovima Fly24, Fly Radar i ostali koji prate letove. I evo ga, to je ta vijest na BN sajtu, to je taj avion, vidite, E7 SMS, i kaže, avion vlade nije dobio dozvol za slijetanje u Njemačkoj. Ali zašto to govorim? Pa zbog ovoga, gdje je u decembru, kad sam govorio da Dodik leti, navedeno je da ja lažem i da se avion nalazi na remontu i da će tamo ostati do 28. aprila, to je izjavio Savo Minić. To je taj novi avion koji je kupljen 2019. je plaćen 19,5 miliona. I vidite ovdje kaže, vazduhoplovni servis izjavio da dobili smo da će ostati na remontu do 28. aprila. Dakle, novi avion nije. Nema koji biti, nego vidite, to je potvrdio Minić, avion na remontu u Cirihu. Znači, to su ti vijesti koje Savo Minić objavio tweet. Nalazi se na avion na remontu. Ako je avion na remontu, koji je to drugi avion osim ovoga koji je kupio Prointer, a koji naravno je vlasništvu vlade, pa je fiktivno prodan Aeroput iz Bijeljine, koji je vlasništvu gospodina Ilića. Dakle, uhvaćeni su u makazama. A danas je raport objavio da nisu dozvolili Njemci da slete, ali ja neću da se izuvam prijevode i da objavljaju neprovjereno. Tražit ćemo i dobiti informacije koji je to avion koji nisu dozvolili Njemci da slete i kojim je avionom, ako ne ovim E7 SMS, jer ovaj drugi je na remontu do kraja aprila. I nije upotrebio na što je plaćan 19,5 miliona, isto Cessna City Jet, čimiti da se zove, ili tako, City Station, nije ni bitno koja je marka, mi naletimo, pa ne znamo, osim ovako kad zapamtimo te neke zanimljivosti kad je kupljen taj avion. Dakle, nema koji drugo bit nego ovaj takozvani stari avion registarskih oznaka E7 SMS koji oni koriste i koji je kupio Prointer od tehničko-remontnog zavoda Bratunac, a Bratunac je kupio od Aeroputa, a do Aeroputa je prodala ga vlada Republike Srpske. A stalno ga sipa gorivo, plaća pilot, jer samo leti Sreten Ilić, a firma Aeroput koji je kupio avion od vlade, fiktivno je Gojko Ilić, njegov sin. Tako da je to, sami su upali u svoje zamke i to će se tek raspetljati. Danas sam odgovorio, to ću da vam predstavim. Dakle, Prointer, koji je sad ponovo bez sankcija, je kupio vladin avion i stvarno sam umoran od ovih priča State Departmenta, oni čuvaju Dayton, kazniće. Dakle, nemojte, molim vas, svi Amerikanci, da kažnjavate svojim jezimče, 20 godina ga tolerište, pa nastavite i dalje, jer dosadile su igre i Rusa i Amerikanaca koji skupo igraju sa Dodikom i održavaju ga na vlasti i takmiče se ko će mu više pomoći i što on više vrijeđa, koristi jezik mržnje, brutalan i sve ostalo.
tako ga Amerikanci i Rusi više podržavaju i prave od njega nesavladivog heroja, kao oni State Department će ga kazniti. Vidjeli smo kako ste ga kaznili, tako što ste nam uzeli 100 miliona maraka za lobiranje i skinuli njega i Prointer, o kome govorimo sad, prodaje aviona, i Igora i Goricu, sve ostale sa crne liste. Dakle, stvarno, narod je umoran od tih igrica koje Amerikanci, ali i Rusi i ostali igraju sa Dodikom, praveći ga da je on sve mogući, da može sve da uradi, može s našim parama. Dakle, ovdje je odluka CIK-a o kazni od 12.000, gdje se kaže, dakle, ja sam sporni tekst napisao 28. 26. i 28. Dakle, 3 dana posle izbora. A u CIK-u se govori da sam ja s ovim što sam tužio Jovana Kalabu dezavuisao birače. Kao da je Jovan Kalaba nije predsjednik CIK-a nego kandidat, pa ga ja diskreditovao lažima, a da je to istina što vam govorim. Govore vam podaci koje sam dobio. Evo ga, odgovor od Narodne skupštine koji je bukvalno sada izašao danas. Vidite ga, kad piše 12.2. izašao je tada na isti dan kad je donesena presuda. Ovo vam je taj odgovor, a snimit ću ga. Odgovor na poslaničko pitanje Ministarstvo unutrašnjih poslova, gdje potvrđuje, poslao sam pitanje 8.1. Budimir, da je gospođa bila, ne znam, pa nastavnik, pa sve je bila živo do savjetnik u kabinetu direktora policije Republike Srpske. Još je zanimljiviji odgovor koji ću vam naći, da je, vidite, to dok je bio Karan ministar, on je gospođu suprugu od Kalabe imenovao u 2 radne grupe u savjetu ministara i nagradio je kao iz svog kabineta, a ovo je najbitnije. SNSD kaže prije 30.000 maraka, 18.1. Zašto je izašao tekst? Zato što je Kalaba bio presudan na sjednici CIK-a. Evo vidite, to je Rogić, vidite, ovo iz drugog kadra, to je Vrijanić Kapitić. Kaže, vi šta je rekao Kalaba, pa se vrati. Ako bi izrekli najstrožiju kaznu, mi bi kaznili kandidata SNSD-a koji nije učestvovao u govoru mržnje. Ova je ipak najadekvatnija kazna koja je direktno pogađa političku stranku. Pozdravljam da ovo je posljednji slučaj koji možemo tolerisati prije poništavanja političkog subjekta za izbore, kazao je Kalaba. Dakle, Jovan Kalaba, Suvadar Nautović, nakon što je Dodik održao predzborni skup u kampanji za izbore 23.11. održao je miting u istočnom Sarajevu i na tom mitingu je rekao da su muslimani smradovi, balije, da ne koristim izraz mržnje koje je koristio, to je poznato, i zbog toga je traženo zbog takvog jezika mržnje, podizanja tenzija, nazvao ih amebama, muslimanima, palijama, baš citirao sam sve što piše, održano je 10.11. u istočnom Sarajevu, to ne čuli ni njegov govor, i Suvadar Nautović kaže da se poništi ovjera kandidature Siniše Karana, da se eliminiše sa izbora zbog ponavljanja jezika mržnje koji koristi predsjednik te stranke Milorad Dodik, SNSD. Njega podržava Suvadar Nautovića Ahmed Šantić i Željko Bakalar, 3 člana CIK-a. Irena, koja dolazi iz reda iz ostalih, Hadži Abdić, kaže ne treba njega kazniti eliminacijom, već novčanom kaznom, i to podržava, mislim, i 2 iz reda Hrvata. I onda dolazi presudan glas, 3-3, dakle sa 7 glasova se odlučuje, dolazi glas Jovana Kalabe i on izjavljuje ovo, kao što rekoh, ako bi izrekli najstrožniju kaznu, bi kaznili kandidata SNSD-a koji nije učestvovao u govoru mržnje. Ovo je ipak najadekvatnija kazna. On spašava Sinišu Karana, čija supruga je savjetnik, kako navode direktora policije, bila je u njegovom kabinetu i koji je Sinišu Karan poslao 2 radne grupe i napredovala je u MUP-u do vrha i postala onog čin generalnog inspektora ili generala policije u vrijeme dok je Karan bio na čelu MUP-a, što naravno govori da je konkretno svojim glasom on spasio Sinišu Karana i da je naravno njegova supruga, i da je bio sukob interesa jer mu je supruga napredovala MUP-u dok je Karan bio na njenom čelu i postala savjetnik i dobila visoku platu i ušla u najmanje 2 radne grupe što imamo u savjeta ministara, zapravo Ministarstva bezbjednosti, što smo dobili odgovoru od Grkovića, radi se o Mirjani Dragoljić, dakle supruzi Jova i Kalabije, i dakle, to je tačno i to je istina. Ja sam tražio saslušanje u CIK-u, međutim CIK me nije ni saslušao, iako je imao obavezu. Kaznio je po članu koji kaže zbunjivanje glasača kao pred izbore. Ja sam ovo objavio posle glasanja i nije Kalaba, rekoh, bio kandidat. Iznio sam informaciju koja je suštinski istinita, što je također jedna stvar, ali ljudi u CIK-u nisu sve te krave, kao što se žele predstaviti, i nisu amnestirani od javne kritike i odgovornosti, jer ne mogu da sprovedu fair izbore, da mogu, ne bi ih ponavljali u doboju po ko zna koliko puta, kao što vidimo, i uvijek se dešavaju iste stvari. Dakle, CIK BiH nije sposoban da sprovede fair izbore,
Ali umjesto da oni snose odgovornost, ako ništa podnesu ostavke, opravdaju se, kažu šta treba raditi, evo sad uvodimo skenere, pa bar će to raditi kako treba, neće namisliti Dodiku i Čoviću, bar se nadamo, ali kad su oni u pitanju sve je moguće. CIK na mene prebacuje odgovornost. Dakle, lista za pravdu i red nikom nije nikad dužna Marku, nikad nije koristila jezik mržnje, a stalno se kažnjavamo, radimo sve po zakonu, nemamo ni jednu marku bilo čijih donacija, sporno finansiranja, bilo šta. Nas se kažnjava i to 16. zbog greške suda u Trebinju nas skidaju sa izborne liste, nedavno izlazne izbore, jer je pogrešnu potvrdu izdao sud u Trebinju, sudijica Rikalo, čiji je suprug bio, gled čuda, u izbornom štabu SNSD-a. Potom nas kažnjavaju 18. jer smo rekli istinu ko je džet Željke Cvijanović, onda mene kažnjavaju sa 6.000 zato što sam rekao istinu. Onda me kažnjavaju 24. godine, slikao se sa maturantima na trgu, oni to objavili, SNSD je stavio billboardu u atar škole, u dvorište i to je okej, a mene kažnjavaju sam se slikao s maturantom, a takom posjetio nevestiju kao zloupotreba djece. Dakle, to je toliko drsko, bezobrazno, van svakog komentara. I ovo što radi CIK, ako to sud BiH ne poništi, poslali smo kaznu, hoće da nas unište, jasno je da ovo cilj, da je ovo cilj CIK-a BiH, da nas i SDS koji nemamo nikakve prihode žele da unište, da nas demotivišu, treba izdržati 8 mjeseci, boriti se s mafijom bez prihoda je plus plaćati sudske troškove, presude i plus treba plaćati 12.000, dakle to ne bi mogao da ima platu ko Đo koji zna bili izgurao, a ne na ovakav način. Mafija sa druge strane iskoristi 50 miliona, prebace pred izbore, kupuju sve to, CIK gleda i prolazi nekažnjeno, i nas koji ukazujemo na korupciju, zloupotrebu, kupovinu glasova, kupovinu biračkih odbora, prekrajanje izborne volje i svega ostalog, nas CIK kažnjava jer govorimo istinu i ovo bi bio presedan. Ovo nema ni u Indiji svete krave, ovo nema nigdje, su oni sudije i tužioci istovremeno, i podnijeli smo, vrlo sam ponosan na to, objavit ću to, žalbu na odluku sa svim dokazima i odlukama Budimira i sjednicom CIK-a gdje se vidi kako Kalabaj presudan glas i tekstovima portala Vijesti i BN televizije i sve moguće smo do odluke da je to što smo rekli istina, da je ona njegova supruga, da je napredovala i da je za vrijeme Karana postala savjetnik i da je poslata u najmanje dvije radne grupe ispred MUP-a, poslao je Karan u Ministarstvo bezbjednosti i naravno Kalabaj je bio u funkcioner PDP-a neposredno pred imenovanje kad ga je Borenović predložio i glasao, što je također sukob interesa, i bio je kandidat na izborima 12. što smo također naveli, sukob interesa. Tako da nama nije problem što se članovi CIK-a osjećaju neugodno kada se kaže istina, mi to istinu se treba govoriti, ali ukoliko bi sud BiH potvrdio ovu odluku CIK-a BiH da se progone oni koji govore istinu i koja je dokaziva i da oni imaju ulogu sudije i tužioca, to bi bio apsolutni presedan koji bi doveo u pitanje uopšte pravni sistem u Bosni i Hercegovini koji znamo kakav je, suvišno o tome govoriti. Dakle, najvažnija danas informacija koju treba saopštiti, a to je da, vidite, to je pitanje koje sam uputio, evo ga, predstavljam ga, vidite kad sam ga već oštapao da pošaljem Dodiku, poslao sam to 11. decembra. Ja još nisam u stanju ni nakon 2 mjeseca da dobijem odgovor od bahatog i drskog gospodina Primorca, zeta Dragana Čovića, koji misle ako mi Čović zet da može nekažnjeno raditi šta hoće, i umjesto da smo odgovorili u roku 24 sata, odgovora nema, a nema odgovora ni grada Banja Luke, a vezano ko su to savjetnici, ali da se ne istrčavamo. Obećali su utorak da će odgovoriti, ja imam ta dokumenta, ali čekam da vidim šta će oni da odgovore. I naravno, između ostalog, to se tiče što će objaviti novih ugovora o dijelu plaćanja za rad van radnog vremena 4.500 Mirni Savić Banjac, poslanici PDP-a i gradskom menadžeru i trojeručici koja pored Kresojevića dobija novac iz gradskog budžeta, u kome nakon usvajanja, nakon što je SNSD glasao za PDP, tu nema spora, dakle oni su, nije to više simbioza, to je prava koalicija. Dodiku to, samo treba reći, Dodiku to ću posebno govoriti, Dodiku to odgovara da ima neko ko je njegov gradonačelnik, a vodi se na PDP, da se njegove zloupotrebe drugima fakturišu, da on radi sve što se nego očekuje, sad mijenjaju 15 regulatornih planova. Dakle, i on Draško ispunjava sve želje, a i Draško njemu i njegovim tajkunima, to je umrženo, to je jedno tijelo, samo što to Dodik odgovara da kompromiti opoziciju, a da i da mi se stiče utisak da su svi isti i da te zloupotrebe idu na račun opozicije, jer je formalno Draško se vodi kao u nekom PDP-u i pokretu,
I naravno da ima ulogu Draško što je imao Nešić i Selak 22. godine da bude lažna opozicija i da nas proda odmah nakon izbora 2026. godine. Ako sam bio u pravu za Nešića i za Selaka, kao i za Rodoljuba Draškovića, da iskreni opozicionar kad je ovdje krenuo neke velike borbe, imao podršku svih, a ja rekao da to ne može biti tajkun opozicionar i multimilijarder, njemu svaka čast za investicije u Hercegovini, ali kad sam sve govori, rekli su kakvi, Bukara na stranu, svi ostali treba da dobiju prostor i nažalost bio sam u pravu i za to, i za Nešića, i za Selaka, i za mnoge druge i vrijeme će pokazati da sam u pravu na strani Vukovića i nadam se da će to većini da se otvore oči, da se neće napraviti greška kao 22. godine. Pozdrav i do gledanja.